अढ़ाई सिपारे रहदारियां दे वदा पड़वैना तेरे रस्मो रिवाज लो तुहाडे सामने इजहार करिया अढ़ाई पारे नहीं वधाए ओ मौलवी साहिबा अढ़ाई पारे रहदारी दे पड़िया जा तुहाडा मेरा रब है ओए बंदे खुदा तेरा प्यो है तू पढ़ अल्लाह मैं ते कुरान पढ़े होया नहीं फरमाया कुल हो अल्लाह तो औंदी है अल्लाह औंदी है फरमाया प्यो दी मैयत दे कोल खलोगे त्राए मेरी कुल हो अल्लाह तू पढ़ पूरे कुरान दा सवाब मैं दे देंगा उच्ची बोले सुभान अल्लाह तावी मुहर्रम नु प्यो दी कबर नाल टेक ला के टुकर खावण वाले आ तैनू बैठा सुनैना मोहम्मद दा दीन सुभान अल्लाह साडी अखरां ते पर्दा आ गए वधा अपनी मर्जियां करेंदा तेरा मेरा रब है तेरी जिंदगी में तेरी मर्जी नहीं चलेगी अगर चलेगी तो सिर्फ मुस्तफा की मर्जी चलेगी को कबड़ी सो जरूर लेकिन कावड़ो कोई गल नहीं मैं वेखे दावी मुहर्रम नु प्यो दी कबर नाल टेक ला के टुकर खंदे मैं वेखे जुतियां समेत कबरां नु लताड़ दिया मैं वेखे मेरे पर गौर करें मोहम्मद दा दीन सुना रहा तेरे मेरे नबी फरमाया इन्हां पयों दा अदब कर सुभान अल्लाह फिर बोले क्यों फरमाया जब बाहर आना तेरी नजर जदों इत्थे आ गया है मेरी नजर विच है कई बंदे कब्रिस्तान दे मकीन ऐसे आलम खामोशा विच मदफून बंदे ऐसे जिन्हां नूं तू हकारात दी निगाह नाल वेखदा रहा है मुहम्मद दा रबी यारा दी निगाह नाल वेखदा है कई वधी पर तेनू मैनू पता ही कोई ना असा यो आदे रहे हैं मेरा गवाही किदों जनती हो सकता है क्योंकि साडे इत्थे निज़ाम है हर बंदा अपने आप को आदा मैं जनती हाँ बाकी सारे जानवी है तेरे मेरे नबी के फरमाए अपने आप को हकीर समझ बाकी सारे अपने आप तो बड़ा समझ और मेरी बारगाह विच आके झुक क्यों जेड़ा मेरे अगो झुकदा है ना वो जितना झुकदा वैंदा है मोहम्मद दा रब उतना उच्चा करेंदा वैंदा अल्लाह दे वली दा मैं कौल पढ़िया किताब विच सुभान अल्लाह सुनाओ सुनावा फरमाया फौत हो गए अल्लाह दे वली किसे होर अल्लाह दे वली नु ख्वाब विच मिले की बनया फरमाया कामयाबी हो गई मैनू खुदा ने महल दे दिता लेकिन मेरा महल छोटा है ते जेड़ा मेरे सामने तवज्जो करे जेड़ा मेरा सामने वाला महल है ना वो बहुत वड्डा है ते अपनी पिछली गली जेड़ा लोहार रंदा है ना अल्लाह ने ओ महल ओनू दिता है सुभान अल्लाह और पिछले भी एक बारी आखो सुभान अल्लाह तो सदा माशाअल्लाह उन्हीं छां ते बैठे हो मेरे बिरा तुहाडा तां हक बनदा असा एक बारी आखिए तो सदो मेरी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह मौसम के लिहाज नाल तुहानू ठीक जगह मिली सुभान अल्लाह और उन्हें ही विचार एक फासला आया बया ना पैसे देवने बोलसे ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पैसे सो दे आए पास वही अगले के सुभान अल्लाह ऊंची सुनाए लोहार मैं इधर वेदा भी कुहाड़ियां ठप्पण वाला छुरियां तेज करन वाला ऐ तेरा लोहार आपया ने है ना रियाए लोहार जेड़ा सारा दिन पट्टी ते बैठा है ते तेरियां दातरियां दे दंदे बैठा से तेज करेंदा अल्लाह दे वली पे आदे लोहार मैं इधर नंबर ला गए सुभान अल्लाह दुए अल्लाह दे बंदे सुबह उठन यो पूछण वास्ते केड़ा अमल करेंदा लोहार जेड़ा अपने पीर तू ही नंबर लाए गया सुभान अल्लाह पीर दा महल छोटा है मुरीद दा बड़ा सुभान अल्लाह नहीं पता लगा यो पता लगा नमाजी आई बस नमाजा पढ़दा ओदी बीवी तो पूछे बीवी आदि बस नमाजा पढ़दा कदी कदी तहज्जुद भी पढ़ लेंदा
کہ یہ تو سارے پڑھ دیں انہوں کی میں بڑا محل مل گیا بیوی آدھی ہے ایک عمل ہے ہوتا توجہ کرے کیڑا بٹھی گرہ میں حالہ بیچے کڑھے آئے نا آگے دی طرح انہوں ارن تے رکھے انہیں ہتھوڑا چاہیا انہوں مارن واسطے میں ادھر غور کرے ہتھوڑا ایتھے آ تو دو آواز آئی ہے اللہ اکبر ہتھوڑا اتھائی سٹ چھوڑے جٹ نال بیٹھے نو آدھے نا جی تا 15 منٹ نماز ہی چوران دیں 2-4 ہتھوڑے مارنا نہیں ہے لیکن نہیں لوہارا دا نہیں ہون وڈے دا صدا آگے لوہا جیڑا ادھے آگ بڑے بھی ہے ادھے ہتھوڑے نال کٹیندہ بھی ایک اور جملہ یاد آگیا سنا دیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا اسد اللہ الغالب داماد پیمبر ابو الحسنین زوج فاطمہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین فاتح خیبر علی المرتضی تلوار لٹکائی ودے ویکھن آلے جو ویکھیا نا تصورات تلوار نو ہلا کے پیا دن کیڈی نصیباں علی ہے شیر خدا دے سینے نال ٹنگی ودی تو تلوار ہے کو پتہ کیا جواب دیتا ہے انہیں نہیں موٹا کی گئی توجہ کری انہیں نہیں موٹا کی گئی انہیں نہیں نبی دے ہاتھ لگے انہیں نہیں علی دا ہاتھ لگا تو کیویں لگا ہے پہلے اپنا آپ مارے ہے کیویں جیڑا انہوں نے جملہ بولے تصورات چاہویں تا حضرت باہو دی زبانی کو دا ترجمہ سنائیں نہیں سارے آشان اللہ دے ولی نے فرمایا لوہا ہوئے پیا کوٹھی میں اللہ پہ یاد ہے پہلے آگ ہویا اپنے آپ نو سڑایا جلے سڑ گیا انہاں موڑی نہیں چھوڑے موڑ ارن تے رکھے ہے موڑ لوہار آپ کٹے ہے تے جڑے کول بیٹھے ہیں انہاں دے کولو بھی کٹوایا جلے میرا من مر گیا ہے نا موڑ او ڈھلیندہ گیا ہے میں ڈل دی گئی ہاں او دے ہاتھ نے تلوار چا بنائے جدو میں اپنا من مارے ہے تے قربانی دیتی ہے خدا چاہ کے سونے دے سینے نال چلت یہی حضرت باہو فرما رہے رحمہ اللہ فرمایا لوہا ہوئے پیا کوٹھی میں تیتا تلوار صدی میں ایتھائی ہتھوڑے اتو سٹ چھوڑے کیوں؟ پہلے وڈے دا پیغام آگے پہلے او دے بوے تھے مڑ اگلا کم فرمایا توڑے میرے رب نے ایو ہکو عمل پسند آیا ہے میں رب نے پیر نالو بھی مرید نو وڈا محل دے چھوڑے کیڑا رب جڑا آدھا بھی ہے سبحان اللذی سبحان اللذی سبحان تو آنکھنا او آپ یاد ہے سبحان اللذی پاک ہے او ذات کیڑی اسرا بیابدی جائے اپنے بندے نو سیر کرائیے تیرے میرے نبی نو معراج کروائے اللہ نے کیوں آکھے سبحان معراج تا سارے نبیوں نو ہوئے میرے بل غور کریں معراج تا سارے نبیوں نو ہوئے اللہ نے موسیٰ نو بھی معراج کروائے تورات ان ذکر نہیں ہویا حضرت عیسیٰ نو بھی معراج ہوئے ذکر انج نہیں ہویا حضرت داود نو بھی معراج ہوئے ذکر انج نہیں ہویا سونے نبی سے دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نو معراج ہوئے ذکر انج نہیں ہویا حضرت اسماعیل نو بھی معراج ہوئے حضرت نوح نو آدم علیہ السلام نو معراج کروائے
پر ذکر انج نہیں ہویا، انہاں دا ذکر انج کیوں ہویا ہے؟ فرمایا اس نہیں کہ سارے نبیوں دا معراج فرش تے ہویا ہے، سونے دا معراج عرش تے ہویا ہے۔ اللہ موٹی شروع کیتا ہے سبحان، کیوں؟ تو سا شاید کتاب نہ پڑھے اس میں کئی کتابیں پڑھے کئی بندے آکھے ہیں، بلکہ تو پڑھیا نہیں تینوں جمعر برے دیا میں ویکھے قوالی لگی ہوئی ہے، قوال ہوندے نا، ایک فعال ہوندہ ہے ایک قوال ہوندہ ہے۔ قوال دمانا ہوندہ ہے گلہ کرنا لا، فعال دمانا ہوندہ ہے کم کرنا لا۔ ایک قوال جڑے اے صرف قوالیاں نچنا کٹنا، توجہ کری، قوال قوالی پڑھ رہے ہیں اور آدھا پہ ہے بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا۔ لوگ جمعر ورندے کرے کیونکہ تو پڑھے ہی نہیں۔ قرآن دی تفسیر پڑھ تے قرآن آدھا ہے تیری عقل منے نہ منے، سبحان اللذی اسرا بعبدی، تو آنا بندہ ہو کے عرشاں تے نہیں جا سکتا تے تیرا میرا رب آدھا ہے آؤ وے اکھا نور تے نو دکھائی بشر ہو کے عرشاں تے جائے محمد۔ اور جدو لائے گئے، میرے پر غور کرنا ہے، جدو لائے گئے سنے ہیں کدی علماء دی زبانی جمعے تے کدی ٹائم نال پہنچے ہو، دوئی اذان دی انتظار اچھنا بیٹھے ہو، پہلے پہنچ گئے ہو اور مولوی دی گل بات بھی سن لئی ہوئے، شاید ذہن وچ آ جائے مگر نہ میں ویداں تو انہوں تو دوئی اذان دی انتظار چھوڑنا ہے اور چھٹو جیتا مولویاں انہاں دی کئی سننی ہے، انہاں دی کئی سننی ہے، اے تا قوم نو لڑائی دیں، چلو عمران خان دے نعرے لاؤ تا قوم نو رسائی دیں، ناراض نہ ہو سو ہون لا نارا ہون پر رکشا مار چھمری دیکھ رہی ہے تبدیلی، ہون کنہ نو ہاتھ لینا۔ میں 4 سال پہلے تقریرہ چیو آدھا رہا بچے یہودیت اور یہودیت نوازہ تو بچے، لیکن تو آگا چھڑو انہا مولیوں نو کیا پتا؟ نہیں نہیں انہا دی ذہنیت دا تینوں نہیں پتا، اندر اندر پل کی رہے ہیں کی باہر نکلے گا۔ دیکھیں اجے تا جینا دو پھر ہے، دنیاوی لحاظ نال دینی لحاظ نال بھی تیرا قدم اٹھانا مشکل ہو جائے گا کہ اگر یہ حال رہے اپنے۔ تیرا میرا رب آدھا ہے ساری زندگی لڑائیاں ہی پائیاں نہیں، لڑ دے رہے ہو بلکہ اپنی گل کر رہا مولوی لڑائیں دا رہا ہے، آدھا ہے نا وہ مولوی ہاں ہی نہیں جڑا لڑائیں دا رہا، تیرے سینے چھے جائے داڑھی رکھ رہی ہے وہ صوفی ہے، جڑا مسلح تے کھڑا ہے وہ مولوی ہے۔ نہیں ڈسپنسر کدی MBBS ڈاکٹر نہیں ہوندہ، اپریشن نہیں کر سکتا، سند چاہی دیئے، ہر ممبر تے بانا لا مولوی نہیں ہوندہ، مولوی ہون لئی 9 سالہ دا نصاب پورا پڑھنا پہندا ہے۔ بولے تا صحیح، تیرے سے رچے بردہ داڑھی رکھ رہی مولوی بن گئے، 2 صورتہ یاد کر رہی ہے مولوی نہیں بلکہ جنہیں آدھونا ہے نا مولوی، او مولوی ہے مولوی نہیں۔ بلیا بدائیں کسے مولوی تو بچ، اللہ پاک نے مولوی نو آکھے لڑا نہیں، انہوں نے سنا، انہوں نے عرصہ گزر گئی نبی دی ذات دے بارے چ لڑ دیا، نورے کے بشرے نورے کے بشرے اٹھائی دلیلہ بیاں دی بنیاں کوئی آدھا نورے کوئی آدھا بشرے، رب میراج علی رات یہ فیصلہ سنا چھوڑے آو ایک جیڑا بوہ کھڑا کھلکائی دائی او نورے ہی تے جیڑا اندر آرام نال ستا گیا ہے وہ بشرے۔ جملہ پورا خور نال سننا ہے، کنڈی کھڑکائیے حضرت جبریل پڑھے سنے ہیں کدی؟ شاید کوئی مولوی آپ چھوڑے کھڑکائیے نہیں، سونے نبی دے کاشانہ اقدس دی کنڈی تے جبریل دا ہاتھ لگا ہے، تیرے میرے رب نے فرمایا ہے کہ بھی اکرن ہے
کنڈی پیا کھڑکائی نا فرمایا تو کنڈی کھڑکا میں میرا محبوب تیرے نہیں اٹھ کے آئے نہیں انج نہیں اللہ کی میں فرمایا چھت تے جا اللہ چھت تو راہ بڑا ہے اندر آئے پیر دبا کے جگاویں لگن تیرے میرے رب نے فرمایا نہیں میرے محبوب دے پیران دے تلمے اچھی بولے آوے سید الملائکہ نوریہ دا سردار تلوے چٹیندہ بیٹھا ہے فاطمہ زہرا دا بابا آرام فرما رہے ہیں اللہ نے چموائے چٹوائے اور جبریل بھی آگئے اللہ آج تک تیرے کو لوں میں کدی نہیں منگیا آج منگدہ پہ سبحان اللہ سبحان اللہ مار صاحبان توجہ کرنا آج منگدہ پہ کی مانگ آدھا اللہ اور کچھ نہیں منگدہ آج دی رات لمحی کا کیوں فرمایا میں نے آج تک تیری جنت سے اتنا مزہ نہیں آیا جتنے محمد دے پیران دے تلوے جملے آبادا سبحان اللہ چموا کے جگہ ہے میز براق تے بہایا ہے